त्रिपुरा पुलिस तैब फान करा खलाय बागै दाक्तिन खरक नैरा टीचर सब इंस्पेक्टर तै खरक चुकुरा चिद कन्स्टेबल सिदक जागना नरसिंहनि केटेगरी सिंह पुलिस ट्रेनिंग एकाडेमी तिनी चुकु चिसा तै चुकु चिनै बेस नि चलातै बुरै पुलिस कन्स्टेबल पासिंग आउट पेरेड पान्दाव मन्त्रीकरा डाक्टर मानिक सा अककनो साका ब पेरेड नायखातै बरमबो याचाका आबनो करे स्रुमगो कुचुग्रामनि थयो माने रंगियागो सकाबो याफरे रेखा पान्दातै त्रिपुरा पुलिस नि मुकमु ब्लाइ ब कारिजाका तिनी बेबगै खरक बुरैरा स्निचिदक स्रुमगु मानजा कन्स्टेबल नि पासिंग आउट उनका बरक मार्च पास्टो बो पांजाका आबरनि बिसिङाव खरक थामरा चिचारनो बुरिरक आबोवाय त्रिपुरा पुलिस बुरकनो फान याफार मुंताय हामक्राइनि फाचिं ताबुनि हाबां सामुं ताङै दङनि खुरजाका मन्त्रीकरा पान्दाव पासिं आउट उंजा कन्स्टेबलरनो समायताङका एकाडेमिनि प्रिन्सिपाल जयন্ত चक्रवर्ती डीजीपी अनुराग साका मन्त्रीकरानि दागिमुंबाय त्रिपुरा पुलिसनो कतालताय तांसेप नै समायति साजाका कुबुइ खाकतरताय हामसा मुंबाय हदानि सामुंगो पुलिस रक बार जनावि सामुं ताङै दङनि साका मन्त्रीकरा তালে তালে দেশাত্মবোধক গানে সুরে প্রতিটি প্লাটুন রাজ্য সরকার আইন শৃঙ্খলায় সম্পূর্ণভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আপনারা দেখেছেন যে কোনো জায়গায় আইন শৃঙ্খলার সমস্যা যখন হয় সেখানে কিন্তু আমাদের সরকারের তরফ থেকে আমাদের নির্দেশ যে পুলিশ বাহিনীকে পুরো তাদের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরাকে সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চল তথা দেশের কাছে শান্তি নিরাপত্তা উন্নয়নের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে আপনাদের নিষ্ঠা এবং কর্মই হবে সবচেয়ে বড় শক্তি। আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট, দুর্যোগ মোকাবিলা ও ভিড় নিয়ন্ত্রণের মতো দ্রুত বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। তাছাড়া সম্প্রতি টিটিএডিসি নির্বাচন এবং বিভিন্ন ভিআইপি বন্দোবস্ত ডিউটিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার পাশাপাশি মূল্যবান প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন।